हाँ जी वीडियो देखते पंजाबी बेस्ट फॉर एवर ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਣਾ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਵਕਾਰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਮਕਬੂਲ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਓ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ 70-75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 18-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੱਦ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ ਸ਼ਾਹ ਖੱਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਏਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਕਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇੱਕ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਣਾ ਵਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਾਲਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸਫ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬਾਨੀ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਗੂਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੱਜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਫ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਸਲਾਮ ਐਨ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਨੇੜੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਮੈਕ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਾ ਤਾਰੀਫ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੂਜ਼ੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਰਦੂ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਓ ਹਰ ਵਾਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਰਵੀਦਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਨੀ ਹਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਦਰਿਆ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਿਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲਿਏ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਧਰ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵਲੌਗਿੰਗ। ਬਾਕੀ
ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਡਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਥਾਣਾ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਉਧਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਗੈਂਬਰ ਰੋਡ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ? ਖੱਬਾ ਤੋਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ। ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੱਡਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੌਣਕ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। मुझे कहा गया है कि मैं जो बात पहले कर चुका हूँ वो दोबारा करूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई। यहाँ पे टीवी के प्रोग्राम्स वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम काश्तकारी है, इसने इतनी ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा की हैं कि आज ना हमारी ज़मीन ठीक है, ना हमारे पानी के वसाइल हमारे पास रहे। खुराक की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसकी कीमत है, लागत है जो हमारी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आगे जो कीमतें हैं मार्केट में वो इतनी कम है कि हमारे पास गुज़र औक़ात के लिए भी पैसा नहीं बचता। असल में पिछले जब से ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1958 से, हमने अपने हाथ काट के जहरें और खादें बेचने वाली कंपनीज को दे दिया, और ये जहरें और खादें बेचने वाली कंपनीज के लिए हम कमाई करें, हम उनके नौकर और मुलाजिम बने। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई स्कैंडल है तो वो ये है कि ये खादें और जहरें बेचते हैं हमें, यानी कि वो चीज़ बेचते हैं जिसकी कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए कि कुदरत ने 40 करोड़ साल पहले ये निज़ाम काश्तकारी शुरू किया, क्योंकि पौधा वाहिद एक चीज़ बनाई जो खुराक पैदा कर सकता है। हर जानदार चीज़ के लिए खुराक सिर्फ पौधा पैदा करता है। हम पौधे की खुराक को आगे डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करके गंदम की रोटी बना लेते हैं, रोटी की डबल रोटी बना लेते हैं, या जो मर्जी उसकी करें। लेकिन हर चीज़, या अगर भैंस दूध दे रही है तो वो भी चारा खा के दे रही है, अगर अंडा दे रही है तो वो भी अनाज खा के दे रही है या सब्जा खा के दे रही है। हर चीज़ जो हमारी खुराक है, सिर्फ हमारी नहीं, हर जानदार की चीज़, हर जानदार की खुराक जो है। इस वक्त दुनिया में 15 लाख जानदार चीज़ें जो हैं वो काउंट हो चुकी हैं, गिनी जा चुकी हैं। उनमें से इंसान सिर्फ एक है, और 15 लाख चीज़ों में से 14,99,999 चीज़ें मुफ्त खुराक खाती हैं। सिर्फ हम इंसान हैं जो खुराक का कारोबार करते हैं, खुराक को बेचते हैं, और लोगों को भूखा भी मारते हैं और लोगों को कंट्रोल भी करते हैं। इस
اب اس کے اوپر یعنی کہ یہ ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ میں پچھلے مہینے ہم نے 2 دن لگائے، لیکن 2 دن میں بھی بہت ہی سرفس ہی جو ہے اس کو ہم نے ٹچ کیا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی اس مسئلے کو میں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کو ویژلائز کرا سکوں کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ ہماری لیے بہت ہی مضر ہے اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے انتہائی مضر چیز ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے میں چند چیزیں دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میری بیک گراؤنڈ یا میری ہسٹری کیا ہے. پاکستان میں زراعت کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا اس وقت، اس میں زیادہ تر جو اس کا انیشیٹو تھا زرعی جو ادویات جس کو کہتے ہیں، جو ادویات بنی ہیں زہریں ہیں، وہ کہیں پہ بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. پہلے یہ سوچنے کی بات ہے کہ پودے کو پانی چاہیے کیوں اور کس طریقے سے، وہ میں آپ کو آگے تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. اور اس کے بعد یہ پہلی دفعہ پاکستان میں جندرے سے آلو کو 1971-72 میں نے شروع کیا پاکپٹن شریف میں، اور میرا فارم پاکپٹن میں تھا. اس کے بعد جتنی بھی میکنائزیشن ہوئی، جس میں کمبائن ہارویسٹر، جس میں لیزر لیول، جس میں اسکریپر، ہر چیز میں نے پاکستان میں انٹروڈیوس کی. اس میں پھر کاٹن پیکر، اس میں آپ شوگر کین ہارویسٹر، پینٹ ہارویسٹر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ. اس میں آپ یہ سائلوز، اور اس کے بعد 4 ٹریکٹرز کا میرا پروجیکٹ تھا. پاکستان میں 4 ٹریکٹرز کا ہمارا پلانٹ تھا، وہ بنا رہے تھے. اور یہ نیچے آپ اگر دیکھیں تو یہ پائنیئر کی تصویر ہے. پائنیئر سیڈ کا جو پلانٹ ہے وہ بھی ہم نے لگایا یہ ساہیوال میں جو ہے. اور یہ نواز شریف اس وقت نیا پرائم منسٹر بنا تھا، اور یہ مجھے وہ اس کا ایوارڈ کر رہا ہے اس کو. کاٹن پہ بہت کام کیا. ڈیلٹا پائن ہم 72-73 میں لے کے آئے، جس کی خوبی یہ تھی کہ جہاں پہ پتا نکلتا تھا وہاں پہ اس کا پھول نکلتا تھا. سو ہماری پیداوار جو تھی 10-12 من سے فوری طور پہ اس سیڈ چینج کرنے کی وجہ سے 40 من سے اوپر چلی گئی. اور اسی پھر سیڈ کو کروایا گیا نایاب سے، اور وہ پھر نایاب 78 بنی، جس نے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑا ہی بینیفٹ کیا. اس کے بعد جتنے بھی پلانٹنگ مشینز ہیں یہ ساری میری ڈیزائن کی ہوئی ہیں. اور اس میں سولر کا پینل، یہ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نواز شہباز شریف جو ہے پہلا پاکستان میں سولر پینل میں سولر فیول میں لے کے آیا، اور یہ میری فیکٹری میں یہ اس کو دیکھنے آیا شہباز شریف. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ پوری دنیا میں پہلی دفعہ چاول جو تھا وہ بیڈز کے اوپر ہم نے لگایا. اس کے بارے میں پوری انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہماری بہت ہی پذیرائی ہوئی. یعنی کہ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ پانی، یعنی کہ پانی کہتے ہیں نا، وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ پودا چاول کا دریا میں جا رہا ہے اور رو رہا ہے کہ وہ پانی سے یہاں ترس رہا ہے. پودا یعنی کہ چاول جو کا پودا جو ہے، سب سے کم اگر پانی کسی کے پودے کو چاہیے تو وہ چاول کے پودے کو چاہیے. اور دوسری نمبر پہ آتا ہے گنے کا. یعنی کہ 2 چیزیں جو ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی چاہیے، سب سے کم پانی چاہیے اس کو. اب یہ دیکھیے کہ پتا جو ہے وہ وہاں سے پانی اڑ رہا ہے، اور جتنا پانی اڑے گا اتنا ہی جڑوں سے اوپر جائے گا. پودے کے اندر کو پمپ تو دل تو ہے نہیں ہے. جتنا اوپر سے اڑے گا اتنا آرٹریز میں ویکیوم پیدا ہوگا، اور ویکیوم کے ذریعے پانی اوپر جائے گا. تو جتنا پتا چھوٹا ہوگا اتنی پانی کی کم ضرورت ہوگی اس کو. اور پھر جو چاول کا پودا ہے، یہ ایسے موسم میں آج کل کے جس میں بہت زیادہ ہیومیڈٹی ہے، ہوا میں ہبس ہے، اس میں تو کپڑے 4 دن نہیں خشک ہوتے، تو پانی کیا اڑنا ہے. تو سب سے زیادہ پانی کی کمی، یہ ضرورت جو ہے وہ چاول کے پودے کو. یہ اس لیے یہاں پہ ہوا کہ یہ گھاس تھا اور اس نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیا تھا، پانی کے اندر بھی زندہ رہنا سکھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے سمجھا کہ یہ پانی کا ہی پودا ہے. اب اس کے بعد ہمارا جو موجودہ نظام ہے کاشتکاری ہے،
اس کے متعلق یہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آگے لے کے چلے ہم، کس طریقے سے نیا نظام جو ہے اس کو دریافت کیا، شوگر کین کے اوپر کیا کام ہے ہمارا، اس کے بعد باغات کے اوپر، کاٹن کے اوپر، لہسن کو پہلی دفعہ پاکستان میں، یعنی کہ پچھلے 4-5 سالوں میں لہسن کی جو پیداوار پاکستان میں ہو رہی ہے اس نے ہماری امپورٹس کو آلموسٹ 60% کم کر دیا ہے۔ اس سے پہلے لہسن سارا ہمارا 70-80% امپورٹ ہو رہا تھا، صرف پکنک کی وجہ سے لہسن جو ہے اس کی امپورٹ آلموسٹ 30% سے بھی کم رہے گی، اور انشاءاللہ آئندہ 1-2 سالوں میں یہ کمی بھی ختم ہو جائے گی اور ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر گاجر، مولی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لگانے کا طریقہ، باغات کو، یعنی کہ جو جس کو کہتے ہیں سکھ سڑی یا اس کو کہتے ہیں ڈیتھ رو کے اوپر جو پلانٹس ہیں ان کو کس طریقے سے ریکور کرنا، مینگو کے باغات میں، سٹرس کے باغات میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں باغات کو ہم نے پکنک کے ذریعے ریکور کیا۔ بہت بڑا مسئلہ آلو کا تھا کہ جی اس کی بھی پروڈکشن جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے، اس کا علاج کیا۔ اس کے بعد ورٹیکل فارمنگ اور بہت ہی مونگ پھلی کے اوپر کام ہمارا، میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ پہلی دفعہ ادرک پاکستان میں ہم نے یہاں پہ پروڈیوس کیا۔ اس کے بعد 1 ایکڑ پراسپیرٹی ماڈل جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک ایکڑ کا مالک بھی وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقہ کاشتکاری ہم سکھا دیں اور اس کو وہ فالو کرے۔ اور اس سے جو ان کا موٹو ہے ان ایکویلٹی، وہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کم سے کم رقبے سے آپ زیادہ سے زیادہ ڈیورسیفائڈ پروڈکشن کس طریقے سے لے کے اپنے گھر کے اخراجات بھی پورا کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس سے منافع کما سکتے ہیں۔ پانی کی کس طریقے سے لگانا ہے اس کے سارے طریقہ کار، اور ہماری اب اس وقت آؤٹ ریچ جو ہے یعنی کہ تقریباً پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں۔ ہم بہت سارے پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں فارمرز کی ٹریننگ کا۔ یہ میرے گھر کی تصویر ہے، جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس پہ میں نے پھر ان کو دعوت دی تھی۔ میری کتابیں بھی آتی رہتی ہیں، اور یہ بابر صاحب ہیں جو سید بابر علی جو لمس کے چیئرمین ہیں، یہ انہوں نے میری کتاب کا اناگوریشن کی تھی۔ یہ ایک میں نے مختصر سے آپ کو ایک بتایا کہ میری جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ جتنا بھی میرا کام ہے میرے ذاتی پیسے سے ہے۔ ایک ٹیڈی پیسے کا کسی بھی ادارے سے، کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے، کسی سے میں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لی۔ اور یہ ایک چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے کمرشلائز نہیں کیا۔ یہ اوپن سورس ہے، ہر بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، مفت استعمال کر سکتا ہے۔ اور جتنی یہ تگ و دو ہم کر رہے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ مجھے نہ بلایا، لیکن لاہور میں جتنے پروگرام ان کی وساطت سے بھی کیے، ہم نے بھی خود بھی کیے، وہ سارے ہم اپنے خرچے کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے پہ کوئی تقریباً 17 واٹس ایپ کے اوپر چینلز ایسے ہیں جن کے اوپر میں ہر وقت موجود ہوتا ہوں، اور ہر کویشچن آنسر، ہر سوال جواب کا میں فوری جواب وہاں پہ دیتا ہوں۔ اور جتنی بھی کسانوں کی، دوستوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری وہ اس میں لگتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے کہ کہاں پہ لوگ پکنک کو کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کا جو شیئر ہے اس کو کیا ہے۔ تو we'll go back to، اور تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیول کی کاسٹ اتنی بڑھ جائیں گی آئندہ چند ہفتوں کے اندر ہی کہ آپ کے لیے ٹریکٹر کو سٹارٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسے طریقے کاشتکاری پہ جائیں جس میں ہم کامیاب ہو جائیں اور ہماری جیب میں پیسہ ہو۔ ہم زہروں والے کھادوں بیچنے والوں کے لیے پیسہ یا نوکری نہ کریں، ان کی اپنے بچوں کی، اپنے آپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی رزق کمائیں اور حلال کا رزق کمائیں، اچھی خوراک پیدا کریں جس سے آئندہ کھانے والے بھی زہر آلود خوراک سے بچیں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ اب یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اگر آپ دیکھیں
تو کتنی گیس کی پرائسز آلریڈی بڑھ چکی ہیں. 41% کے قریب جو ہے انرجی کا انڈیکس جو کہہ رہا ہے وہ 41% کے قریب جو گیس کی پرائسز بڑھ چکی ہیں, یعنی کہ سارے فیولز جو ہیں ان کی ایوریج. اور فرٹیلائزر کی پرائسز آلریڈی 26% سے اوپر, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, 26% سے اوپر بڑھ چکی ہیں. اور یہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں, ساؤتھ آف امریکہ 78%, 78% فارمر اس قابل نہیں رہے کہ وہ کھادیں استعمال کر سکیں. امریکہ جیسے ملک میں, یہ آپ کو میں گراف دکھا رہا ہوں, نارتھ ایسٹ میں 69% لوگ کھادیں استعمال نہیں کر سکے کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. ویسٹ میں 66% اور مڈ ویسٹ میں 48%. یہ امریکہ کی صورتحال ہے جہاں پہ کاشتکاری جو ہے وہ بغیر کھاد کے لوگوں کو مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے. لیکن وہاں کے کیونکہ ابھی تک انہوں نے پروسیس کو چینج نہیں کیا, اس لیے ان کی پیداوار بھی اس حساب سے کم ہوگی. لیکن پھر بھی وہ خرچے سے بچ گئے, تو پھر بھی کوئی جو بھی بچا وہ اپنی جیب میں گیا بجائے اس کے کہ وہ کھاتے ہیں اور رہ رہے ہیں اور باقی چیزوں کے لیے. سو اب ریسرچ جو ہمارے ہاں ہوئی وہ ساری کیپچرڈ ریسرچ کہتے ہیں, یعنی کہ یہ ایک مفاد پرست ٹولہ جو راک فیلر نے شروع کیا, اس نے ساری ریسرچ کو کیپچر کر لیا. ریسرچ کے جتنے بھی ادارے تھے ان کو فنڈ, یعنی کہ یہاں پہ اگر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں ایگریکلچر کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی بھی ریسرچ کا ٹاپک کسی بھی یونیورسٹی, کسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایسا نہیں ہوتا جو کسی نہ کسی اسپانسر نہ کیا ہو. اب جب آپ کسی کے لیے کام کریں تو پھر اس کی بات آپ کو ماننی پڑتی. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ان پٹ سپلائی کمپنی والا کسی یونیورسٹی کے پاس جاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ جی یہ $10,000 لیں, یہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کریں اور یہ مجھے رزلٹ دے دیں اس کا, اور اس کے اوپر آرٹیکل چھپ جاتا ہے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس طریقے سے اس آج تک جو ریسرچ ہوئی ہے ساری ہی, جس کو ہم کیپچرڈ ریسرچ کہتے ہیں, وہ ہوئی ہے. خاص طور پہ پروڈکشن ایتھیکل, یعنی کہ ریسرچ کے دو حصے آپ بانٹ لیں. ایک تو وہ ریسرچ ہے کہ پودا کس طرح کام کرتا ہے, پودے کا پتا کیسے نکلتا ہے, پودا خوراک کیسے استعمال کرتا ہے, پودا خوراک کہاں سے لے رہا ہے, یہ ایک اور ریسرچ ہے جو. اور دوسری ریسرچ ہے کہ پروڈکشن کس طریقے سے, یعنی کہ کس طریقے سے ہم پودے فصلیں اگائیں کہ ہم بغیر کسی بھی ان پٹ کے ہم وہ فصلیں حاصل کریں. اگر 40 کروڑ سال تک اللہ تعالیٰ بغیر کسی ان پٹ کے فصلیں اگا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اگا سکتے. ہمارے ساتھ اگر جنگل لگا ہوا ہے تو وہاں تو کوئی کھاد نہیں ڈال رہا, وہاں تو کوئی اسپرے نہیں کر رہا, وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. نہر کے کنارے درخت کھڑے ہوئے ہیں, بے شمار بہترین حالت میں کھڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مسائل کیا ہیں ہمارے اور ہم کس طریقے سے اس کو ٹھیک کریں. اب ایگریکلچر سٹوری میں آپ کو سناؤں کہ تقریباً 12,000 سال پہلے تک انسان جو تھا وہ جنگلوں سے خوراک تلاش کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا. اور 12,000 سال پہلے ہوا یہ کہ جتنے بھی ٹرائبس تھے, یعنی کہ جتنے بھی قبیلے تھے, وہ ایسی جگہ آباد ہوتے تھے جو سیف ہوتی تھی اور خوراک کے قریب ہوتی تھی تاکہ آسانی سے وہ خوراک جو ہے اس کو حاصل کر سکے. اب جنگلوں میں وائلڈ لائف جو درندے تھے وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہوں نے انسان جو خوراک تلاش کرنے جاتے تھے ان کو پکڑ کے کھانا شروع کر دیا. اور جتنے بھی قبیلے تھے اس میں زیادہ تر تعداد جو مردوں کی ہوتی تھی وہ کھائی جاتی تھی صرف خوراک کی تلاش کی وجہ سے, اور پیچھے بھی عورتیں بچے رہ جاتے تھے. اب انہوں نے جب خوراک کھاتے تھے تو ادھر ادھر بیج پھینکا, جب پھینکا تو وہاں سے بیج کچھ نہ کچھ اگنا شروع ہوا. انہوں نے دیکھا یار یہ وہ ہم چیز وہاں سے جنگل سے اٹھا کے لاتے ہیں وہ تو یہاں پہ اگنا شروع ہو گئی, یہاں پہ بھی تیار ہونا شروع ہوئی. تو وہاں پہ ان کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم کنسنٹریٹڈ فارم میں ایک ہی جگہ وہ خوراک اگا لیں تاکہ ہمیں جنگلوں میں نہ جانا پڑے اور وہ خوراک ہم آسانی سے بغیر کسی خطرے کے حاصل کر سکیں. یہ آغاز تھا زراعت کا, اور اس کی وجہ سے یہ ایگریکلچر جو شروع ہوا آج. اب اس میں یہ ہوا کہ جو بیج پھینکتے تھے بہت سارے بیج جو ہے وہ آپ کے کیڑے مکوڑے کو پرندے اٹھا کے لے جاتے, کچھ اگتا ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ
ایک کھتی سی بنا کے اس کو زمین میں دبانا شروع کر دیں تاکہ پرندے نہ اٹھائیں. تو جب یہ سلسلہ شروع کیا تو بیج اگنا شروع ہو گیا، کیونکہ بیج کو جرمینیشن کے لیے نمی اور گرمائش دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں چیزیں جب زمین میں ہم دبا دی تو وہ اگنا شروع ہو گئی. تو یہ پہلے ٹولز تھے جن سے وہ کھتی بنا کے بیج اگانا شروع ہو گئے اور یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد جب ہم نے اینیملز کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ میں انسانی جسم جو مشقت ہے اس کو جانوروں کی مشقت پہ کیوں نہ ٹرانسفر کروں. اینیمل کو انہوں نے ڈومیسٹیکیٹ کیا اور پیچھے منا حال بنا کے اس طریقے سے انہوں نے زمین کا سینہ چیرا، وہاں پہ بیج اسپریڈ کیا، یعنی کہ اس کو چٹا دیا اور اس پر سواگا پھیر کے پلانٹ کر کے اس کو یہ سلسلہ ہزاروں سال یہ سلسلہ چلتا تھا. لیکن اس میں ڈسٹربنس اتنی کم تھی کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور اس وقت اریگیشن کا نظام نہیں تھا، نہ ٹیوبلز تھے اور نہ نہری نظام تھا. پانی جتنی بھی بارش ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، اور نہ ہی وہ زمین کو لیول کرتے تھے، کیونکہ زمین قدرت نے لیول بنائی نہیں ہے. اونچی جتنی زمین ہے خشکی ہے، اور نیچی جتنی زمین ہے وہ پانی ہے، پانی کے سمندر ہیں. اونچی جتنی زمین ہے وہ ڈلوانوں میں تھی، بارش ہوتی تھی، پانی جتنا زمین نے جذب کرنا کر لیا، باقی رن آف کر کے دریاؤں ندیوں سے بہہ کے وہ سمندر میں چلا گیا. سو پودا اور پانی، پودا اور زمین پانی کی انڈیشن یعنی کہ پانی کے ڈوبنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی قدرت. جب پانی ہم کھلا لگاتے ہیں تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ سارے جسومیں مائکروب سوائل کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ڈراؤن کر کے مر جاتے ہیں، ان کو سوئمنگ نہیں آتی. اصل مسئلہ جو ہے یہ انہوں نے کس طریقے سے سیپریٹ کیا قدرتی نظام کو. آپ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں گندم کی بوری رکھتے ہیں، ہم روٹی بنا کے نہیں رکھتے. روٹی بنا کے کیوں نہیں رکھتے؟ کہ وہ پیرشیبل ہے، وہ خراب ہو جائے گی. سو گندم کو اتنا آٹا پساتے ہیں جتنا 10-15 دن میں ہم استعمال کر لیں. پھر روز جتنا آٹے کی ضرورت ہے، روٹیوں کی ضرورت ہے، اتنا آٹا گوندا جاتا ہے، اتنی روٹی پکائی جاتی ہے، اتنی روٹی کھائی جاتی ہے. اب یہی نظام قدرت کا ہے کہ قدرت نے زمین کے اندر ہر وہ چیز جو پودے کی ضرورت ہے ہزاروں ٹنوں کے حساب سے زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ سسٹینیبل فارم میں ہے. ایسی فارم میں ہے کہ خراب نہ ہو، لاکھوں کروڑوں سالوں میں خراب نہ ہو. جس طرح گندم کی میں نے مثال دی آپ کو کہ خراب نہ ہو. اب گندم کی بوری سے لے کے نوالے تک کا جو سفر ہے اس کے لیے ایک انٹرمیڈیٹ چاہیے. اس میں والدہ ہو، اس میں بہن ہو، اس میں بیوی ہو، اس میں اور کوئی ملازم ہو جو آٹا پسائے، آٹا گوندے، روٹی بنائے آپ کو دے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مائکروبس بنائے جن کا کام ہی پودے کی ضرورت کے مطابق روٹی بنا کے دینا ہے. سو جب ہم مائکروبس کو نہیں مارتے تو وہ جو سوائل کے اندر آلریڈی منرل ہزاروں ٹنوں کے حساب سے موجود ہیں، یعنی کہ آپ اس کا اندازہ کر رہے ہیں کہ 40 کروڑ سال سے ابھی تک جنگلات چل رہے ہیں جہاں پہ کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. سو یہ ایک قیامت تک کے لیے سامان قدرت نے زمین کے اندر پودوں کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن ہم نے درمیان میں روٹی پکانے والا مار دیا، پانی میں ڈبو کے مار دیا، ہل چلا کے مار دیا، زمین کو نگا کر کے مار دیا اور زہروں سے مار دیا، جو کھادوں کی زہر ہیں اور دوسری زہر ہیں. اب اسی نظام کو آگے ہم لے گئے کہ ہم نے پہلے ایک جانور سے ہل چلاتے تھے، پھر ہم نے 2 ٹگے لگانے شروع کر دیے، اور اس کے پیچھے ہم نے راجا ہل لگانا شروع کر دیا. یعنی کہ راجا ہل انورٹ کرتا ہے زمین کو، الٹا پلٹا کرتا ہے. جب الٹا کرتا ہے تو سارا زمین کا نظام اس میں مائکرو فنگی باقی ساری چیزیں وہ ساری ہی تباہ کر. اب یہ نظام جو میں یہ اسٹیج پہ پہنچا ہوں یہ 1958 سے پہلے تک کا تھا. اچھا 1958 کے بعد میکنائزیشن شروع ہوئی، تو میکنائزیشن یا سائنس شروع ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی جا کے ہم قدرت کے نظام کو دیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو کاپی کر کے اپنی ضروریات کو پورا کریں. انہوں نے اس بدو کے جو ڈر کی وجہ سے جس نے زمین کو کھاڑ کے بیج بوانا شروع کیا اس کو فالو کیا، اور آج یہی ٹریکٹر جو ہے یہ اسی نظام کو جو 12,000 سال پہلے اس بدو نے شروع کیا تھا، ہم اسی کو
اور خراب سے خراب کرتے جا رہے ہیں. یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ آپ کو میں نے ہسٹری دکھا دی ہے کہ زراعت اس وقت جو ہے وہ کس طریقے سے چلی اور کہاں پہ ہم اس کو لے کے آ گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ حالات کیا ہے. یہ اس کو میں جو راجہ حل ہے، ڈسک لا ہے یا باقی حل ہیں، ان کو میں ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی کہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی تباہی ان حل انہوں نے کی ہے. آپ یہ قدرت کا نظام یہ دیکھیے، یہ ہے قدرت جو 40 کروڑ سال سے بے کامیابی سے چل رہی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. 2870 یہ ہوا یہ کہ 2008 تک تو میں بھی یہی کاشتکاری کرتا رہا جو سب لوگ ہم کرتے ہیں، اور ساری موسٹلی چیزیں میں ہی انٹروڈیوس کی ہیں، میری انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں. لیکن 2008 میں میری آنکھ کھلی. آنکھ کیسے کھلی کہ مجھے ایک میرا دوست ہے برازیل میں جو دنیا کا سب سے بڑا کاشتکار ہے، 2,60,000 کے قریب 2,60,000 ایکڑ کے قریب اس کا گنا ہے، اور 17 شوگر ملز ہیں. میرا کلاس فیلو تھا. اس نے مجھے کہا کہ یار میری ایک مشکل ہے تو حل. اس کو پتا ہے کہ میں میکینیکلی میں بڑا ساؤنڈ ہوں. تو اس نے کہا کہ ایک بیل ہے جو گنے کے اوپر چڑھتی ہے، اور جب ہم مشین سے گنا کاٹتے ہیں تو وہ اندر روٹر کے اوپر رول کر جاتی ہے. جب رول کرتی ہے تو مشین چوک ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو ہمارا کام رک جاتا ہے. کیونکہ ہم آرگینکلی پروڈیوس کر رہے ہیں شوگر کین کو، اس لیے کوئی کیمیکل ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو مکینیکل کو علاج ہو. تو میں نے کہا اچھا میں آتا ہوں. میں امریکہ سے برازیل گیا. برازیل کو میں نے مشین برازیل میں اس کو ڈیزائن کر کے دی، اور جب میں نے کہا کہ اس کو ٹیسٹ کرو مشین کو، تو مجھے ان دا مین ٹائم تم امیزون رین فارسٹ، قدرت کا جو سب سے بڑا یعنی کہ 30% کہتے ہیں کہ وہ آکسیجن پوری دنیا کی پیدا کرتا ہے، وہ جنگل امیزون، اس کو میں نے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. اس نے اپنا چھوٹا ایئر کرافٹ مجھے دیا، 7 بندے دیے، اور ہم جا کے ایک اسٹرپ پہ امیزون ریور کے وہاں پہ اترے، اور آگے موٹر بوٹ کھڑی تھی، اس کے اوپر ہم نے اپ اسٹریم جانا شروع کیا. وہاں پہ دریا اتنا چوڑا تھا کہ دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کسی مقصد کے لیے بھیجا، اور مقصد یہ تھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک بیوقوف انسان، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور یہ 40 کروڑ سال سے یہ جنگل اسی طریقے سے صحت مند تھرائیو کر رہا ہے. یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی آج تک، کسی کھاد کی کمی نہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں قسم کے جانداروں کو یہ خوراک پیدا کر کے دے رہا ہے. تو میں بہت زیادہ وہاں پہ پریشان ہوا. پھر وہاں پہ ایک ہمیں ہٹ ملی، رات میں نے وہاں گزاری، اور اس کے بعد میں نے اگلے دن سارا سروے کیا کہ بھئی یہ کیا نظام ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے موجودہ نظام میں غلط کر رہے ہیں قدرتی نظام کے خلاف، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی جو چیز تھی کہ جہاں پانی تھا وہاں پودا نہیں تھا، اور جہاں پودا تھا وہاں پانی نہیں. بارش ہوتی تھی پانی نکل جاتا تھا فوری طور پہ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہمیں نظر آئی کہ جناب پانی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے زمین کے اوپر جہاں پہ ہم نے پودے اگائے. وہاں سے یہ بیڈ سسٹم کا نظام وہاں سے شروع کیا. دوسرا پوائنٹ کیا ملا کہ زمین وہاں پہ لاکھوں سالوں سے کروڑوں سالوں سے کسی نے ہل نہیں چلایا، وہاں پہ کسی نے زمین کو ڈسٹرب نہیں کیا. ہل چلانے سے ساری جاتی ہم نے کی. اور تیسرا 1 انچ بھی زمین مجھے ننگی نظر نہیں آئی. وہاں پہ پتے گرے ہوئے ہیں یا سبزہ اگا ہوا ہے، اور ہر جگہ زمین جو ہے وہ کورڈ ہے، کشنڈ ہے. یہ 3 پوائنٹس لے کے میں امیزون سے پاکستان واپس آیا. اور یہاں پہ جب آیا تو میری ایک انویٹیشن آئی تھی ایف اے او سے کہ وہاں پہ کہ جی 6,000 لیٹر پانی استعمال ہو رہا ہے 1 کلو چاول پروڈیوس کرنے کے لیے، اور کس طریقے سے یہ دنیا یہ اس طریقے سے چلے گی. تو وہاں پہ پھر میں نے ان کو بتایا کہ جناب اس کا آلٹرنیٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیچوریٹڈ سوائل کی بجائے، یعنی کہ جو بہت ہی گارا والی مٹی ہے اس کی بجائے ہم بتائے ہیں. یہ ساری یہی چیزیں ہیں کہ جو قدرتی نظام تھا وہ اس کے بالکل برخلاف یہ موجودہ نظام کاشتکاری ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ قدرت سے جنگ کر رہے ہیں.
कुदरत से जंग हम कितनी देर करेंगे। अब होना क्या चाहिए था कि ये जब हमें अकल आई, जो कहते हैं जी कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद हमारी साइंस और हर चीज़ ने बड़ी तरक्की की, तो सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि हम उस क्रॉस रोड पे आ गए थे कि हम इस वक्त अक्लमंद होने के बाद हम क्या देखें कि या तो हम जो ऑलरेडी चल रहा सिस्टम था, जो बद्दू ने 12,000 साल पहले शुरू किया था, उसको ही फॉलो करें और उसको ही मजबूत ज़्यादा ज़्यादा उसको आगे लेके चलें, या हम कुदरती तौर पे जो वेजिटेशन हो रही है उसको जाके स्टडी करें। जो साइंस कहती है, साइंस होती ही ये है कि आप कुदरत के निज़ाम को देख के उसको अंडरस्टैंड करके उसको फिर अपने सिस्टम में अप्लाई करते हैं। जहाज जो बन गया, तो जहाज किसी ने बर्ड्स को देख के बनाया कि बर्ड विंग स्पैन कितना है, फ्लैप कितना है, एयर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, कितनी एयर डिस्प्लेसमेंट, कितना वेट हो आगे, किस स्पीड से लेके जाता है। ये फार्मूला सारा कुदरत से लिया गया जिससे जहाज बने। इसी तरीके से बाकी जितनी भी साइंस की हैं चीज़ें, वो सारी ही हमने कुदरत से सीखी और उनको फिर अपने माहौल के अंदर लेके आए। अब हमें भी यही चाहिए था कि हम कुदरत के निज़ाम के अंदर रहते हुए हम जो जो चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। यानी कि 3 ही फंडामेंटल्स हैं। ज़मीन पानी में डूबनी नहीं चाहिए, ज़मीन में हल नहीं चलना चाहिए, और ज़मीन नंगी नहीं रहनी चाहिए। 3 हम कर लें तो काम कर लें तो किसी किस्म की खाद की, किसी किस्म की जहर की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं आगे से आगे बताता हूँ आपको। सो पहला काम तो यह था कि अपलैंड अल्लाह ताला ने बनाई, ऊंची जगह सब्जा और नीची जगह पे पानी है, और यही निज़ाम हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। बेड्स बना के ऊपर खेली में पानी चलेगा या खेली में से ट्रैक्टर गुजरेगा, और जो बेड की ऊपर जगह है जहाँ पे सिर्फ नमी है मिट्टी में, सिर्फ फसलें वहां पे पकेंगी। ये जरा गंदम की शक्ल देखें कि किस तरीके से क्या पैदावार देती है। अब ये जो निज़ाम मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि किस तरीके से हमने खराब किया, हल चला के और सारे दायरे और सारा करके। कुदरत का निज़ाम भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये उसकी है सारी। अब 4 स्टेप्स भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले हमने ट्रैक्टर चला के ऊपर कल्टीवेटर होता है, जिसको हम कौन सा हल कहते हैं, कल्टीवेटर जो है ये, इसके ऊपर स्प्रिंग लगा होता है। अब स्प्रिंग से जब आप उसको पुल करते हैं तो नीचे जो वो नौंदर मारता है और नीचे ज़मीन को सख्त करता जाता है, और एक ट्रैक्टर का जो न्यूमेटिक टायर होता है वो वैसे भी ज़मीन को प्रेस करता है, और उसको उससे ये हुआ कि ऊपर से 4-5 इंच जगह जो है वो तो हम हाल चला के नरम करते रहते हैं, लेकिन उससे नीचे इतनी सख्त ज़मीन बन गई है जिसको हम हार्ड पैन कहते हैं, जिसके नीचे ना जड़ जाती है ना नीचे पानी जाता है। हम ऊपर की 4-5 इंच सतह से सारी पैदावार ले रहे हैं। अब ये जो पैदावार है उसकी वजह से यह है कि पानी जब हम लगाते हैं तो 95% से भी ज़्यादा पानी हवा में उड़ जाता है, 5% भी पानी जज़ब नहीं होता, और जब जज़ब होता है तो फिर तीसरे चौथे, यानी कि आज से मुझे याद है कि 30-40 साल पहले फसल 25-30 दिन बाद जाके पानी मांगती थी, अब चौथे दिन पानी मांग रही होती है, क्योंकि पानी स्टोर करने के गिलास छोटा है तो छोटे गिलास में पानी तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ऊपर 4 इंच की लेयर में अगर पानी जब 5 इंच की लेयर में हुआ है तो कितनी देर वो स्टे करेगा। सो हार्ड पैन ब्रेक करना, उसके बाद बेड्स बनाना उनसे, जो मैंने पहले दिखाया आपको, और उसमें फसलें काश्त करनी, और जितनी भी फसलों के बाकियात हैं उनको बेड्स के ऊपर ही रहने देना ताकि बेड नंगा ना हो। बेड नंगा होने से क्या होता है, मैं आगे दिखाता हूँ कि जमीन का दर्जा हरारत 70% से भी ऊपर चला जाता है। जब 70% से ऊपर चला जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर बर्न कर जाता है। आप देखिए दोपहर के वक्त आपकी जमीन से धुएं, नंगी जमीन से धुएं उठ रहे होंगे, क्या चीज है वो? ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बर्न कर रहा है, कार्बन जो है वो रिलीज हो रही है वहां से, और उसके बाद यह है कि पानी वेपोरेट कर जाता है, फिर रिएक्शन बनता है पानी और नीचे से साल्ट ऊपर लेके आ जाता है। और तीसरी जगह चीज क्या कि जमीन का टेम्परेचर सबसे 70% जब होगा तो उसमें कोई जानदार चीज जिंदा रह ही नहीं सकती। ये है सारे जमीन, आप कुदरत के निज़ाम में कहीं पे भी आप देखें आपको 1 इंच जमीन नंगी नहीं नजर आएगी, सिर्फ जमीन वहां पे नंगी नजर आएगी जहां पे इंसान ने अपनी मर्जी का बेअकल होने की हैसियत से इस्तेमाल किया।
वहाँ पे। सो ये 4 ही स्टेप्स हैं इसको करने के लिए। अब इससे फायदे ही फायदे हैं, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो होगी सॉइल बीज लगाने के और जाके हार्वेस्ट करने के अलावा पानी, एक आध पानी, वो भी 2 साल बाद पानी की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि पानी का अपना ही निज़ाम कुदरत का ऐसा है कि पानी बारिश का, यानी कि 400 मिलीमीटर बारिश होती है, 400 मिलीमीटर बारिश जो है वो हमारी सारा साल की फसलों के लिए काफ़ी है, अगर हम उस पानी को संभाल लें। पहले पानी जज़ब हो जाए, रन ऑफ ना करे और एवेपोरेट ना करे, ताकि पौधा सारा पानी, सारे का सारा पानी पौधा इस्तेमाल करे, तो पानी की आपको जरूरत ही नहीं। उसके बाद ओस जो है, वो जो ऊपर मल्च पड़ी हुई है, वो सारे ओस को जज़ब करके जमीन में जज़ब करती है। फिर हवा में जो नमी है, ह्यूमिडिटी इन द एयर, वो जज़ब होती है, और फिर जो माइक्रोहिजल फंगी है वो दूर दूर से पानी की कमी पूरी कर देती है। सो पानी, अगर हमारे पास बेशुमार मसाले मौजूद हैं, ऐसी ऐसी मसाले पोठवार एरिए में जहाँ पे पानी है ही नहीं है, और 8-8 साल हो गए जब से वो उन्होंने पिकनिक की शूट किया, एक दफा भी पानी नहीं लगाया। बेहतरीन बागात, सिट्रस के भी, आड़ू के भी, और बाकी 8 साल में पानी लगाया ही नहीं। कुदरत का निज़ाम ही इतना जबरदस्त है कि पानी लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने देखा, सॉइल सारा इंप्रूव हो गया, जमीनें आपकी बहाल हो गई, सारा कुछ हो गया, पानी के मसाइल आपके खत्म हो गए, क्लाइमेट के ऊपर सुधार शुरू हो गया। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक तो कम हो गई, और दूसरा क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त हो गई, क्योंकि इस वक्त तो हम थोक खा रहे हैं, और थोक खाने की वजह से कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई इशू ना हो। अस्पताल, डॉक्टर तो हैं ही हैं, वहाँ पे मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं। किस लिए? जो बीमारी होती है, ये सिम्टम होते हैं कि डेफिशिएंसी, यानी कि किसी चीज़ की अगर जिस्म में कमी हो तो उसका इजहार कुदरत किस तरह करती है, वहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा, वहाँ पे तकलीफ शुरू हो जाएगी। अब उसका इलाज या तो ये है कि हम एंटीबायोटिक खाएं या अपनी खुराक ठीक कर लें। जब खुराक ठीक करते हैं, तो मेरी उम्र इस वक्त 75 साल है, अल्लाह का करम है कि मुझसे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। उसकी वजह क्या है कि बैलेंस डाइट और सही तरीके से इस्तेमाल की है, तो अच्छी खुराक जो है। सो आपको आज 2 चीज़ें मैं लेके जा रहा हूँ, और अगर जिस बंदे के पास भी ये 2 चीज़ें होंगी, वो कभी ज़िंदगी में हार नहीं सकता। पहली कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम, यानी कि सबसे कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कोई हल नहीं चलाना, कोई जहर नहीं डालनी, कोई खाद नहीं डालनी, सिर्फ आपने बीज डालना है, तो एक आध पानी शुरू में, और वो भी बाद में, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो लगाना है और हार्वेस्ट करना है। अब इसमें ना मजदूरी का मसला है, ना किसी और चीज़ का मसला है। और उसके बाद यह है कि आप आला, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आम डबल प्राइस पे बिकता है, सिट्रस, अमरूद डबल प्राइस पे बिकता है जब आप मार्केट में लेके जाते हैं। जो बिकने का ग्राहक, उसका टेस्ट ही इतना जबरदस्त है, उसमें जूसी इतना, कलर ही इतना, स्मेल, हर चीज। तो एक तो प्राइस डबल मिल गई, और दूसरा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 2 चीजें अगर आपके पास हैं, तो फिर भाई आपको क्या नुकसान हो सकता है। अब ये ग्राफ है कि किस तरीके से पिछले 40-50 सालों में किस तरीके से, यानी कि साइंटिफिकली मैं आपको इसकी दिखाऊं कि अगर फर्ज किया 40 साल पहले हमने 1 किन्नू खाया, जो मेरे साथी हैं वो अंदाजा, उनके ज़हन में टेस्ट होगा किन्नू का, 40 साल पहले जी किन्नू का, वो जो किन्नू है उसके अंदर जो खुराक थी जिसको हम इस्तेमाल कर सकते थे, वो खुराक पूरी करने के लिए आज 4 किन्नू खाने पड़ेंगे आपको। हम ब्रॉयलर खुराक खा रहे हैं, यानी कि जिस तरह ब्रॉयलर मुर्गी और देसी मुर्गी का फर्क है, वही आपकी सब्जियों का, अनाज का, ऑयल सीड्स का, फ्रूट्स का, वही फर्क है। तो ये इसका सारा ग्राफ है आपको। अब कुदरत ने ये पूरी एक निज़ाम है कि हर चीज़ इतनी वसी मिकदार में ज़मीन के अंदर फर्टिलाइज़र की, हर ये 16 फर्टिलाइज़र की मैंने लिस्ट बना दी है,
کہ کتنی یہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہے. اسپارک دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے, بہت بڑی کمپنی ہے, سب سے بڑی تو نہیں, سب بہت بڑی کمپنی ہے جو اس نے ساری دنیا کی زمینوں سے سوائل سیمپل ڈرا کیے, اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کر کے یہ ڈیٹا اپنی سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. اسپارک کی سائٹ پہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو یہ ساری ڈیٹا مل جائے گا کہ ہر زمین کے اندر کتنی کھادیں موجود ہیں, کتنی وافر مقدار موجود ہے. اب اس میں اگر زمین کے اندر ہم مائکروبس کو دوبارہ ری جنریٹ کر لیں, یعنی کہ 3 جو سٹیپس ہم نے کر لے ہیں, تو ہر چیز ہی پوری ہو گئی. اب یہ سارا اس کا نظام ہے, کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ وقت کم ہے, تو اس لیے میں اب یہ ایک سلائیڈ ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے دیکھنے کی, کہ 95.917% جو چیز ہے, جو خوراک پودا, وہ پتوں کے ذریعے ہوا سے لیتا ہے. یعنی کہ جتنا بایو ماس ہے, بایو ماس سے یہ ہے کہ سیڈ کے بعد جتنی بھی اس کو انرجی چاہیے پودے کی, یعنی کہ ناڑ بنانے کے لیے گندم ہے, پتے بنانے کے لیے, اور اس کا اوپر دانے بنا لے, جتنی بھی ٹوٹل انرجی چاہیے اس کا 95.91% وہ ایٹماسفیئر سے لیتا ہے. میں سائنس کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے. اور 4% بھی ہوا سے آ رہی ہے نائٹروجن. وہ زمین کے اندر جو مائکروبس ہیں, جب ہم ان کو جوان کر لیتے ہیں تو وہ ہوا سے نائٹروجن کو کر کے تو پودے کو دیتے ہیں. یعنی کہ 95 اور 4 99.917% خوراک پودا ہوا سے لے رہا ہے. یہ میری بات ذرا غور سے سنیے. اور زمین سے کیا لے رہا ہے؟ ٹریس منرل 0.083%. اس میں ڈی اے پی بھی ہے, اس میں فاسفیٹ بھی ہے, اس میں پوٹاش بھی ہے, اس میں نائٹروجن بھی ہے, اس میں باقی زنک بھی ہے. ساری چیزیں جتنی ہیں وہ ساری ملا کے پودے کا, اگر ایک پودے کا وزن 1 کلو ہے, اس میں سے 1 گرام سے بھی کم وہ زمین سے لے رہا ہے. لیکن وہ جو چیزیں زمین سے لے رہا ہے اس کے لیے ضروری ہیں, وہ ملنی ضروری ہے, اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے. باقی جو کمپاؤنڈس ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ پیدا کرتے ہیں, وہ فوڈ کے اندر انرجی پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ کے اندر برڈس بنائے ہوئے ہیں. ذائقہ کیا ہے؟ ذائقہ یہ بتاتا ہے کہ یہ زیادہ, یعنی کہ جو زیادہ ذائقہ دار چیز ہوگی اس میں زیادہ نیوٹریشن ویلیو ہوگی, اس میں زیادہ یوزیبل انرجی ہوگی. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب جو کھادوں کا نظام ہے, یہ مثلا جتنے ہم سوائل ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سارے فیک ہیں, صرف یہ بتانے کے لیے. اچھا, سوائل کے اندر 2 طرح کی چیزیں موجود ہیں. میں نے پہلے بتایا آپ کو 2 طرح کی چیزیں موجود ہیں. ایک جو ریڈیلی اویلیبل جتنی پکی پکائی روٹی ہے, اور دوسری جو گندم پڑی ہوئی ہے. اب گندم کو ہی روٹی بنانے کے لیے وہ مائکروبس کی ضرورت ہے. اب مائکروبس ہے نہیں, تو جو پکی پکائی روٹی پڑی ہوئی ہے وہ کم ہے, اس لیے وہ کھادیں بک رہی ہیں, اس لیے کھادیں ڈالتے ہیں. تو جو سوائل ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی صرف یہ دکھاتے ہیں کہ پکی پکائی روٹی کتنی پڑی ہوئی ہے سر. یہ نہیں دیکھتے کہ جو ریزرو پڑا ہوا ہے وہ کتنا پڑا ہوا ہے. یہ تو دیکھو جیالوجی, جو قدرت نے جیالوجی کا سسٹم بنایا, ایک لاوا تھا, لاوے کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر کے زمین بنائی, تو ہر انچ جگہ پہ اس لاوے کے اندر ہر وہ منرل ہزاروں لاکھوں ٹنوں کے حساب سے پڑا ہوا ہے جس کی پودے کی ضرورت ہے. اس لیے آج تک کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ انسان نے اپنی ہنرمندی نہیں کی, وہاں پہ کسی کھاد کی ضرورت نہیں, کسی زہر کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت. تو یہ سارا ایک فیک نظام تھا. اب یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے. اچھا, ابھی ہم نا آپ کو آواز آ رہی, گھاس کے نیچے کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ گھاس کے نیچے اس نے بتایا 37.8 ہے. ابھی یہاں پہ میں نے سٹرس کو ملچ کیا ہوا ہے,
इसके नीचे मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। मल्च को हम थोड़ा सा हटाते हैं, ये मल्च को हटाएं। हेलो, यहाँ पे क्या है? हाँ नहीं आ रही। 34। बहरहाल इसमें दिखाने वाली बात ये थी कि ठीक है जी। नंगी ये जमीन मल्च के का ऊपर और, 60, जगह का 66, 70 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका हो यहाँ जाता पे हम देखते हैं कि आलू बुखारा लगा हुआ है, इसको भी मल्च। है। अब मैं पानी की बात आपको बताता जाऊं जल्दी जल्दी कि पानी उतना ही वो पौधे की जरूरत है जितना पत्तों से उड़ना है, और बाकी सारा पानी हमारा ज़ाया हो जाता है। और पानी को कितनी ज़रूरत है वो पत्ते की कैनोपी यानी कि पत्ते कितने हैं, किस साइज़ के पत्ते हैं, उससे 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 पता चलता है। हवा में नमी कितनी है और एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत कितना है और हवा किस रफ्तार से, ये 4 चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए। और बहुत ही मामूली पानी की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने अगर पानी का ही मसला होता तो हर पौधे के पत्तों का साइज क्यों मुख्तलिफ बनाया? सिर्फ इसलिए कि जिस पौधे ने ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा पैदावार देनी है, उसका पत्ता चौड़ा होगा, और जिसने कम पैदावार देनी है, जिसकी खुराक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको पत्ता बारीक होगा, फोटोसेंसिस भी कम होंगे। सो ये है जी, इस तरीके से बेड बनाए जाते हैं, और ये ऊपर फसल है जो जिस तरीके से आपको नज़र आ रही है, ये गंदम की फसल। इसी तरीके से आलू की काश्त है कि आलू आप बगैर किसी हल चलाए हुए, बगैर किसी चीज़ के भी आप ग्रो कर सकते हैं। और अब तो हम यानी कि सर्कुलर प्रोडक्शन के ऊपर चले गए, यानी कि तकरीबन सारा साल ही आप हर किस्म की फसल को ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे मेरे फार्मर्स भी हैं जो एक साल के अंदर 8-8 दफा मूली ग्रो करके और उसको उखाड़ के बेचते हैं। साल में 1 एकड़ में से, एक जगह में से 8 लॉ मूली जी मशीन से बनाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखे ना, ये नीचे नजर आ रहा है ना आपको, ये सारे इस तरीके से बैठते हैं। अब कीड़े मकोड़ों की बात है जिससे हम जहरें इस्तेमाल करते हैं। अब कुदरत का ये सुनने वाली बात है सब लोगों के लिए। बीटी क्या है? बीटी कॉटन में लेके आया 1983 में, 93 में, 1993 में डेल्टा पाइन से लेकर। और उसमें खूबी ये थी कि उसमें बालवर यानी कि सूंडी मर जाती थी फौरी तौर पर। मैंने बड़ी रिसर्च की कि ये बीटी क्या कर गया। पता ये चला कि ये सॉइल के अंदर सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है जो जहरीली प्रोटीन पौधे के अंदर डालता है, और जो जंग लार्वी यानी अंडे से जो बच्चा फौरी निकला वो फौरी मर जाता है। ये है जनाब बीटी बैक्टीरिया, जिसको इन्होंने सॉइल से लेके पौधे के अंदर अपने बीज के अंदर आपने इंजेक्ट किया। लेकिन क्योंकि एक ही नस्ल बीटी की इंजेक्ट हुई, उससे हुआ कि 2-3 साल बाद जो इंसेक्ट हैं इम्यून हो गए और उनको फिर स्प्रे करनी पड़ गई। बेशुमार नुकसान हुआ फार्मर्स का, कॉटन का, फॉलवर्म का, सिर्फ इस वजह से कि एक ही जीन डाला हुआ था। अब जमीन के अंदर तो हजारों जीन मौजूद हैं, वो इम्यून ही नहीं हो सकता, कोई कीड़ा, कोई इंसेक्ट, कोई इम्यून ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो अब आपको मैं यानी कि वीडियोस भी दिखाता हूँ थोड़ी सी, जरा 10 मिनट ले लें क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है गाने में। अब ये देखिए, ये देखें सर, ये बिल्कुल जो है ना सफाई इसकी हो गई है, खत्म हो गए हैं। और ये देखें, ये मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं, कोई हरकत नहीं है इनकी, वहीं पे वहीं जो है ना ये मर गए। ये देखें, ये सब इधर ही मर गए, कोई हरकत नहीं है इनमें। आवाज आ रही? बच्चे थे ना इसके, ये वहीं पे मर मरा कर चिप हो गए, और पौधा बिल्कुल साफ हो गया, कोई चीज भी इसके ऊपर। ये आर्मी वर्म की बात हो रही है जो कि सबसे मुश्किल है जिसको मारना। ये देखेंगे तेला लगा था सारी। मुज़म्मिल हुसैन
काउंट आउट हो रहा ऐसी लोग हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। किनोला की फसल से फर्स्ट टाइम पिकनिक पे पहली फसल है ये, और बगैर किसी किस्म का भी कोई भी इंसेक्ट हो, सुंडी हो, वो आपका पिंक बॉल वर्म हो, हेलियोथस हो, आर्मी वर्म हो, तेला हो, वाइट फ्लाई हो, आपकी फ्रूट फ्लाई हो, कोई चीज़ भी जो है वो इस सिस्टम से बच नहीं सकती। टोबा टेक सिंह में बहुत सारे बागात पिकनिक पे शिफ्ट हो गए हैं, ख़ास तौर पे सिट्रस के, ज़्यादा साइज सिट्रस वहाँ पे। और इर्द गिर्द के अगर कोई बाग ऐसा है जो सिट्रस पे नहीं है, उसमें फ्रूट फ्लाई का बेशुमार हमला होगा, और जो पिकनिक पे होगा उस पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं होगा, कतई तौर पे कोई हमला नहीं। उसकी वजह यह है कि पौधा जो कुदरती तरीके से ग्रो कर रहा है तो ऐसी स्मेल पैदा करता है, यानी कि आप देखें कि मक्खी जो है वो गंद पे बैठेगी, वो सेहतमंद चीज़ पे नहीं बैठेगी, उसको स्मेल आती है जिसके लिए वो बनाया गया उसको, क्योंकि ये रिसाइकलिंग का हिस्सा होते हैं। तो ये स्मेल ही इतनी उनको रिपेल करती है कि वो वहाँ पे आते ही नहीं है, अगर आ जाए तो फौरी जो है मर जाते हैं। ये देखिए कि गंदम एक एक पौधा जो है 80 माशाल्लाह 86 एक दाने माशाल्लाह। अब ये देखें कि 4 किलो ज़्यादा से ज़्यादा बीज की ज़रूरत है गंदम की, हम 60 किलो लगाते हैं। सवाल कितना साडा रकबा बहुत सो 4 किलो के साथ आप इतने टिलरिंग ले लेते हैं कि अगर आप सही तरीके से करें तो आप 80-85 मन आराम से मैं कह रहा हूँ गंदम की पैदावार ले सकते हैं। अब कॉटन इसी तरीके से कॉटन है, किसी किस्म की कोई इंसेक्ट नहीं है, किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं, किसी खाद की ज़रूरत नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपने पौधे लगाने हैं, ये मल्च की है, बात खत्म हो गई। इससे आसान कोई तरीका हो सकता है कोई? आप इसी तरीके से सिट्रस में देखें तो ये जंगल बना हुआ है। ये इंडिया से साहब हैं, वक्त कम है, मैं आगे चलता हूँ। ये यानी कि किसी भी किस्म का बाग हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भरपूर पैदावार बगैर किसी खर्चे के। ये इंडिया के अच्छे काश्तकार हैं राजस्थान में, कृष्ण के अंदर उनकी थी। इसी तरीके से मैंगो आप देखें कि मैंगो जब हम लगाते हैं हाई डेंसिटी के ऊपर, पिकनिक के ऊपर, तो आप 650 पौधे लगाते हैं एक एकड़ के अंदर, और आप देखिए ज़रा इसकी खूबसूरती देखिए और इसका फल देखिए। इसी तरीके से ये बाकी बागात के फार्मर हैं, वक्त कम होने की वजह से मैं आपको आगे नहीं लेके जा रहा। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं कि जी गन्ने का और इलाका होना चाहिए, कॉटन का और इलाका होना चाहिए। तो ये कुदरत का तो निज़ाम नहीं है, कुदरत ने तो ऐसी कोई बांट नहीं करी, एक ही जगह पे हर किस्म के पौधे ग्रो कर रहे हैं। अब ये आप देखिए कि यहाँ पे कॉटन और शुगर केन, गन्ना और शुगर केन, ये वीडियो नहीं चल रही। ਆਪਣਾ 3 ਬੈਡਾਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ, गन्ना और कॉटन एक ही खेत में इकट्ठी लगी हुई है। अब शुगर केन, अब इस गन्ने में पानी भी बहुत कम, और हमारे पिछले गुरु के बेटा ने पहली बात तो हम आपको वेलकम करते हैं, अल्लाह ताला आपके दिल का खुश रखे। तो आप आए हैं। शुगर केन ऑलमोस्ट फ्री ग्रो कर सकते हैं, एक कनोला की फसल ले लें उसमें और एक शुगर केन की ले लें, बेहतरीन पैदावार आपकी आती है। सो अब आप कुछ साथी पूछ रहे थे कि किस तरीके से बेड किस तरीके से बनने हैं और किस तरीके से होना है।
یہ سٹیپس اس طریقے ہیں کہ زمین کو پہلے ہم نے کتنا زور لگا کے تباہ و برباد کیا ہے اپنی زمین کو. اس کو آباد کرنے کے لیے، اس زمین کو آباد کرنے کے لیے ہمیں تھوڑے سے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. 11 ہل چلانا ہے، ہارڈ پین بریک کرنا ہے، بھرواں پانی لگانا ہے. اگر پی ایچ 8 سے زیادہ ہو تو 8 کلو سلفورک ایسڈ زمین میں ڈالیں تاکہ سارے سالٹس لیک ڈاؤن کر دیں. اس کے بعد وقت آئے تے چٹا دے کے بیڈ بنا دیں. اب بیڈ کی بات کر رہے تھے، بیڈ شیپر اس کی مشین ہے جو میں دکھاتا ہوں آپ کو، لیکن یہ ریجر سے بھی آپ کر سکتے ہیں. ریجر کا درمیان والا پھالا اتارتے ہیں، ہاں وہ بھی آپ ہوں گے، لیکن آپ ریجر ہی لے لیں. اس کا درمیان والا پھالا اتار دیں، سائڈ والے پھالے جو ہیں پیروں کے بالکل پیچھے کر لیں اور پیچھے سواگا بن لو، بیڈ بن گیا. یہ کہڑا مسئلہ ہے. سو اس کے اوپر جنتر پہلا کرنا ہے. جنتر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زمین کے مسام کھل جاتے ہیں، اور یہ بہت تیز فاسٹ گروئنگ فصل ہے. اب یہ جنتر کی یہاں پہ جی یہ دیکھیے کہ جنتر کو کس طریقے سے مشین جو ہے وہ اس کی ملچنگ کر رہی ہے. اب زمین جو ہے آپ نے پوری طرح کور کر دی، نہ اس میں کوئی. اب یہ مشین ایٹ اے ٹائم 2 کام کر رہی ہے، یہ ملچنگ بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ بجائی بھی کر رہی ہے. یہ دیکھیے اب اس سے یہ ہوا کہ آپ کی زمین بھی تیار ہو گئی اور آپ نے نیکسٹ فصل جو ہے اس کو بھی آپ نے تیار کر لیا. اور اس کے بعد صرف ایک دفعہ آپ نے بجائی کے لیے جانا ہے اور دوسری طرح ہارویسٹنگ کے لیے جانا ہے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ مدر کی طرح بالکل آرام سے ڈیرے پہ بیٹھ کے چودراہٹ کریں آپ. سو میں تیری گل کر رہا ہوں. سو یہ سارا نظام میں نے آپ کو فوری طور پہ بتا دیا ہے. اور یہ مشینیں ہیں جس کی ضرورت ہے. یہ پہلی مشین ہے جو سب سوائلر جس کو کہتے ہیں. یہ مشین ہے جس نے بیڈ بنانے ہیں، اور یہ بیڈ بنانے والی مشین ہے. اور یہ ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. اور یہ پلانٹنگ مشین ہے جس نے ہر طرح کی زمین کے اندر بغیر ہل چلائے ہوئے ہر طرح کی فصل آپ کو، سرسوں کا بیج ہو، مکی کا بیج ہو، کسی چیز کا بھی بیج ہو، آپ کو بجائی کر دے گی. اور جتنے پودے چاہیے انشاءاللہ ہو گئے. جی اب آپ خوشحال ہو جائیں گے اور یہ مسئلہ ٹھیک ہے. جی کوشچن کریں جناب. آپ نے سوال کرنا، کھڑے ہو کے ذرا کر لیں سب کو. وہ لے لیں وہ لے لیں سر، یہ لے لیں. جی جی یہ مسئلہ جو ہے 1981 میں، ذرا میری شکل تو دکھائیے نا مجھے، کدھر آپ پیچھے چھپ گئے ہیں آپ؟ نہ چھپے، پھر آپ کے سامنے آ کے بیٹھے. 1981 میں مسئلہ جب حل کیا تو ایگریکلچر سروسز کا سسٹم شروع کیا، جس میں کمبائن ہارویسٹرز، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک، یہ ساری میری کاوش تھی کہ اس وقت 12 لاکھ کی مشین تھی، جو اب تو 1 کروڑ سے بھی اوپر کی مشین ہے. ساری چل رہی ہیں نا. اس کے بعد لیزر لیول پہلی دفعہ پاکستان میں لے کے آیا، اس کو انٹروڈیوس کرایا، گورنمنٹ آف پنجاب کی سبسیڈائز کروایا. اور اس وقت کہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کو لیزر لیول نہیں ملتا. فارمر ٹرالی لے لیتا ہے، ٹریکٹر 40 لاکھ کا لے لیتا ہے، روٹاویٹر 7 لاکھ کا لے لیتا ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز فارمر کے لیے سب سے امپورٹنٹ، دیکھیے یہ جو سب سوائلر ہے
50,000 रुपए की चीज़ है, और एक बंदा ले ले, क्योंकि एक ही दफ़ा चलना है, तो सारा गांव क्या सारा इलाका उसको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, बेड शेपर भी आपने एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना है और इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। आप रिजर, आप हर फार्मर के पास रिजर मौजूद है। दरमियान वाला रिजर का फाला निकालें, साइड वाले 2 फाले जो हैं ट्रैक्टर, पिछले ट्रैक्टर के टायरों को बिल्कुल सीध में कर लें, और पीछे सुहागा बांधे, आपका बेड बन गया। उसके बाद आपकी प्लांटिंग की है, प्लांटिंग का मसला है। आप मशीन नहीं लेना चाहते, तो अगर लाखों एकड़ चोबे अपना ये चावल लग सकता है हाथ से, सारी पाकिस्तान की मक्की हाथ से लग सकती है, कॉटन सारी हाथ से लग सकती है, सब्जियां सारी हाथ से लग सकती हैं, तो इसके ऊपर क्या क्या मसला आता है भाई? इसके ऊपर भी बेड बन गया, सारा निजाम आपका ठीक हो गया। आपने बिजाई करनी हाथ से कर लें, ड्रिबलर से कर लें बिजाई। अदरवाइज आप एक जाले को खड़ा करें एक गांव में अंदर, वो जिस तरह एक रोटावेटर किराए पे चलाता है, एक मशीन लेकर सारे किसानों की चला दे। एक बंदा जिसने ट्रैक्टर ले लिया है और ट्राली चलाता है, तो एक प्लांटर लेके भी ट्राली अपना ट्रैक्टर को चला सकता है, उससे भी इनकम कर सकता है। बाकी बातें आपने बता दी कि ये फसल ऐसे काट हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये बताना आप बस ये जरूरी था कि आप क्या क्या कर सकते हो ये चीजें लेने के लिए, ये बताना बहुत important है। देखिए, यही मसला है हमारे मुल्क में कि एक बंदा अपने पैसों से, अपने खर्चे से सारा काम कर रहा है। ये सारी मशीनें डिजाइन करके मैंने सब वेंडर को दे दी हैं। इसमें मैं कोई चीज मशीन यहाँ पे ना बेचता हूँ ना कुछ करता हूँ। वेंडर्स को आपने खुद बनानी है तो मेरे से ड्राइंग लेने, खुद बना लें मशीन सारी। इसको हमारा ये कमर्शियल ऑपरेशन नहीं है भाईजान, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, और ये रास्ता मैन्युअली भी हो सकता है, और आप मैकेनाइज करना चाहते हैं तो मैकेनाइज भी कर रहे हैं। हर बंदा तो मशीन के जरिए नहीं कर सकता। हाँ जी, पाकिस्तान में पहले किसान बड़ी मुश्किल का शिकार है, जैसे आपने बताया खेती बहुत कम हो गई है, पानी का मसला है। तो जैसे आपने बताया, अगर ये बिल्कुल ऐसे ही हो तो ये तो इनकलाब बर्पा कर देगा। तो मैं इसमें आपको काफी नसीब पेश करता हूँ। तो इसमें खबर जो आपने रहनुमाई जारी हो, जो कहा कि आपका इसके ऊपर, जैसे आपने कहा कि आप चैनल है व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे साथ उससे रहनुमाई कर लें, और इससे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और मैं आपकी बात से एग्री हूं, हमारी बहुत बड़ी कोशिश करती है, वो लोगों को बात समझने ही नहीं देते। वो भी मेडिसिन वाली कंपनी का होगा ऑनर, अगर वो भी प्रोग्राम करवाएगा तो वो अपना बात पहले देखेगा, तो फिर उसी के साथ से कहेगा कि ये चीजें करें। मेरा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो हमारे पाकिस्तान में जो बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने एक मिथ बनाई हुई है कि पाकिस्तान का जो लोकल ऑयल है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसमें सल्फर बहुत ज्यादा है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, सल्फर थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, लेकिन वो यूटिलाइज होने नहीं देते, क्योंकि सारी मार्केटिंग बड़ी कंपनी करती है। उन्होंने लोकल लोगों को बात समझ नहीं दी। जो आप समझा रहे हैं ये काबिल तस्लीम है, हम आपको इसके अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। या तो बहुत ही किसी इंपॉर्टेंट मेहमान वास्ते बनती सी, या कोई बुजुर्ग जरा बाजरे की रोटी हजम नहीं सी कर सकता, मिलती सी। यह हालात से जो मैं फार्मिंग शुरू की थी छप्पर तो, और 18 घंटे 16 घंटे खुद ट्रैक्टर चलाए। 8 ट्रैक्टर सी मेरे को, खुद ट्रैक्टर लीड किए। और यानी कि तुसी कभी सोचा कि पाकपटन, अरफवाला, दपालपुर, साहिवाल का एरिया गिद्दड़ की गिद्दड़ संगी सी जिसकी वजह से सारा आबाद हो गया, जिथे सब तो ज्यादा काश्तकारी हो रही है, अच्छी काश्तकारी हो रही है। वो गिद्दड़ संगी सी, उत्थे शोकेस मॉडल, शोकेस उत्थे बन गया। शोकेस काश्तकार वास्ते सीइंग इज बिलीविंग, जितनी देर वो देखते नहीं उन्नी देर उन्होंने यकीन नहीं आता। असी पिछले 8 साल तो 10 साल तो सिर्फ शोकेस ही बना रहे हैं। शोकेस एक फार्मर को पढ़िया, उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने क्या लिया, उन्हें देखा देखी, फिर इर्द गिर्द सारे फार्मर्स ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ फॉलो करना शुरू हो गए। सो एक तो गल का जवाब है कि सानू कम्यूनिटीज को ग्रो करना पेगा विद विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन होंगी है कि तुम दिखाओ, उन्होंने सुनाओ ना दिखाओ। तभी मैं
ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਡਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਰੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਗਰੋ ਰੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲਾਓ। अब ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਤੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਲ ਚਲਾਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਈ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਲਾਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਰ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੋ ਰੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਲਾਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਂਟਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਇਹ ਐਗਰੋ ਰੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵਟਾਵੇ ਪੱਕਦੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਸਰੋ ਪੱਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੱਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਬਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈगाम है यार, अमन का पैगाम है, सुख का पैगाम है, जिन्हें भी ने मन के इतने धर्मा दे एक दो तस्वीर विच खलो के दसांगा। इससे दो सिलसिला के साडा हक भी खांदा जावे कौन है तू, और साडा हक भी खांदा जावे कौन है तू, भुखा उत्ते भुख उगावे कौन है तू, ते तेरे तन ते वर्दी साडे मुड़के दी, तेरे तन ते वर्दी साडे मुड़के दी, सानू बंदूक उठावे कौन है तू, तेरे तन ते वर्दी साडे मुड़के दी, सानू बंदूक उठावे कौन है तू, सानू बंदूक उठावे कौन है तू। इसे चुगिया विच भी और फेरा पा के वेख लो, आखिर गल आके इजाजत, चुगिया विच भी फेरा पा के वेख लो और साडी भी तस्वीर बना के वेख लो, चुगिया विच भी फेरा पा के देख लो, कोई उत्ते ना कहना उत्ते बैठा है रब ने कहना करिए तो चुगिया विच भी फेरा पा के वेख लो, साडी भी तस्वीर बना के वेख लो, ते जिन्ने हालत भी सिर्फ लो, जिन्ने हालत भी समुद्र कहने उन्होंने आखो मैनू आके वेख लो, जिन्ने हालत भी समुद्र कहने उन्होंने आखो मैनू आके वेख लो, मेरे मजदूर की गल कर, मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल, मेरे मुड़के मैं मजदूर के मुड़के, मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल, झूठा वा तो फिर बनवा के वेख लो, मेरे मुड़के नाल खलोता ताजमहल, झूठा वा तो फिर बनवा के वेख, मेरे दम हम मुसलमान नहीं होना, मेरे दम उठ के बेड़ा मकेदा, मैं जावांगा तो मसीत है, मैं जावांगा तो मंदिर है, मेरे दम उठ के बेड़ा मकेदा, मैनू चौपड़ा हटा के देख दे, तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी और नंबरदारा बस्ता पा के देख लो, और तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी और नंबरदारा बस्ता पा के देख लो, तो मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने का, मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने का, मेरा कोई भी शेर सुना के देख लो, साडी एक एक चुगी एक मुसवदा है, साडी एक एक चुगी एक मुसवदा है, सुखनवरा चो कोई भी जाके देख लो, सुखनवरा चो कोई दिल समुंदर साडे आज मौलवी फादर पिंडा दी गल कर रहा है,
दिल समुंदर रहन नहीं देता फादर पंडित मुल्ला ने, दिल समुंदर रहन नहीं देता फादर पंडित मुल्ला ने, जग नूं रल के बहन नहीं देता फादर पंडित मुल्ला ने, जग नूं रल के बहन नहीं देता फादर। साडी अख नहीं खुलती साडे आम सराहने बहंदे ने, और कुख दा लोग भी लहन नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने, ते साडे कोलों थे करवाया गिरजे मस्जिद बंदर, साडे कोलों थे करवाया गिरजे मस्जिद बंदर, अपना थड़ा भी टहन नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने, अपना थड़ा भी टहन नहीं दिता फादर। थैंक यू। सजनी तस्वीर तेरी मैनू रब ने सजना सजनी तस्वीर तेरी मैनू रब ने बनाया तेरे वे मैं ज़िना तो जागीर तेरी मेरे दिल दे शीशे विच सजना। Thank you.